Yambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Yambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Yambaleto DC kwa ajili yako. Yambaleto. MONUSCO ilikuwa na pora nchi. Mimi niliwahi kufika Kavumu kwa airport. Kweli ni kilio. Kama ungeona gisi makolta ziko na pandishwa, ndege ziko nafanya rotation mo airport, kusomba maminereze tu aujue zinaenda wapi. Walipora nchi sana. Na ndio maana walikuwa na soutenir rebellion, sababu kwenye rebellion ilikuwa na kamata au kwenye na kamata directement wanaanza kuchimba mazahabu pale waende nazo. Donc mission ya haba bwana haikuwa ya kusécuriser population comme telle, bien que analyse yote anasema kuna kazi walifanya, bien sûr coup de chapeau walifanya makazi na tuliziona, kusaidia kubeba vitu ya election, kusaidia hiki na hiki, lakini kwa kuingia ndani utaona kwamba maafa yalikuwa mengi na wa MONUSCO wako hapa. Kwa kutaka kuwasaidia wapendwa, niwaambie tu kama raisi pamoja na gouvernement wako mbio za kufanya formation ya wasoda na wa polisi kusudi population ya Kongo ijisikie kwamba iko sécurisé vizuri. Wafete tu president confiance, najua ya kwamba kwa kufuatana na kisi wamechagua wanakuwa watamsupport tu kwa kufanya hiyo kazi. Bwana Hamas Burumba huyo ambaye taja hivyo, na kwa upande wake yeye anaona kwamba rais wa jamhuri kwenye jitihada ama kwa haraka anashitahidi hata waweze kuziba lile pengo. Turudi kwake Bwana Espoir Kalolo. Bwana Espoir Kalolo, wewe ninyi kama wapinzani mnakuwa na mashaka, mnaonyesha kwamba wakati IDPS kingali hakuna kitu kitafanyika, na hatimaye mnaonyesha kwamba avant MONUSCO ya après MONUSCO itakuwa ni ile hali. Nataka sasa kujua Bwana Espoir Kalolo, wakati gouvernement yo iliona vizuri kwamba MONUSCO irudie, na wakati na nyinyi wapinzani mnaona kwamba MONUSCO inapora nchi, eske kwa upinzani quelque soit opposition hamuwezi kuapprécier, si waoblige nasema tu, eske hamuwezi kuapprécier ile decision ya rais na kuiaccompagner na kuiunga mkono kwa kuweza kuchangia kusudi kameme pengo lisionekane kuwa ni kubwa lakini lifungwe? Sisi tunaapprécier MONUSCO. Parce que MONUSCO inapashwa enda, sisi tunafurahia kwenda kwa MONUSCO. Swali tuko tunajipoze, eske hii utawala wa Mase Burumba itakuwa a mesure ya kutusekirize pour que tupate usalama wa mzuri? Juu ya nini mimi nasema vile? Ulisema hapa wana journalist, umesema ya kwamba uliona askari iko vizuri anatakata. Na Mase Burumba alikufa na cheko, na analyst alicheka, na mimi pia nilicheka. Tulicheka sije wote. Ile kucheka yetu ilisema kitu. Nitakupatia mfano. Mase Burumba amesema, eske Kalolo wewe uko porte-parole wa FRDC? Mimi niko porte-parole wa SID, siko wa FRDC. Mais kuko militaire, un capitaine, tunaona iko anasema iko nalia, kapiteni iko nalia. Anasema anaregrete sana kuona ebo basoda bana baachililia pandaki ba député bako ma $33,000. Na Mase Burumba iko na ile video, anayua ile kapiteni iko nalia iko mateni. Na mimi niko nayo naweza kukuonesha wana journalist tukitoka hapa. Nikutaka kusema ya kwamba mimi ndio niko nasema kama wasoda wako muhali ya mubaya. Wasoda wao wenyewe wako wanabisema kupitia kapiteni alibisema, alibitia wazi. Na kitu kingine analisa amesema ya kwamba MONUSCO ilitusaidia kusomba mabitu fulani wakati ya maelection consort. MONUSCO iliprofite faiblesse ya utawala. Kazi ya MONUSCO ikukuwa kusomba mabitu ya maelection, ianze kudeployer makit. No, kama ilikuta utawala iko mubovu, ikaprofite kwa ile ubovu wa utawala, ndio ikaanza kutusaidia mwa ile hali. Kama MONUSCO ingelikuta tuko na utawala yenye iko na nguvu mungambo zote,
MONUSCO haingefanya hii kazi ya kuanza kusomba makiti. Ile yote ni kuonyesha kama utawala ambao tuko nao ni utawala uko mbovu. Na yeye nani mzee Mase Burumba anayua ile ubovu ambao wako nao. Na nikutaka kusema tena hivi, papa journaliste tusifichane. Hawezi sema ya kwamba soda atakuwa na nguvu wakati umpatie mshahara mnono. Ukiangalia zingine mainchi, basoda wako bien encadré. Me hapa kwetu Mkongo njo basoda manaki hali iko chini sana. Umesema basoda banavala mzuri. Nisiyo kama ilikuwa ni maparabole mimi sielewi parce que ukiangalia basoda yetu wewe peke unabaonaka na basoda na ba policier unakuwa katemo wewe peke unaonaka mjia ni vitu vimoja vya aibu. Kuma expliquer kategori moja ya watu wanaweza pokea pesa nyingi kisha mwenyeko na kulindia usalama anakuchunga umpatie pesa kidogo. Ni vitu vya chini sana. Nikutaka kusema hii utawala wa Mase Burumba wache kudanganya watu. Kuambia MONUSCO itoke ndio ni mzuri itoke. Eske muliprepare sasa watu juu ya kusema ya kwamba wafunge mipaka yote, wafunge fasi zote, adui tena sifike mwatua ya kutuvamia kama gisi iko anatuvamia. Context kwanza yenye tuko emo saa hizi, context ya vita. Epi MONUSCO ndio inatoka. Itatoka, itaenda, inaanza enda. Sasa na ukiangalia muhali ambayo tuko tunapitia munivu ya Nord Kivu unajikuta ya kwamba wakati wa Mase Burumba walikamata utawala ile mafasi za mingi azikukuwaka yema wale wa M23. Me leo njoo kunasikia Nord Kivu une grande partie ya territoire inakuwa mikono ya M23. Pour dire que wa Mase Burumba hawako wanayua venye bako emo. Parce que habiwezekani nchi ibebewe alafu wako wanatuambia kwamba tuvumilie tu, rais angaliki atafanya hiki, c'est le moment ya kureagir. Huyo ni bwana Espoir Kalolo, mnenaji wa chama cha SID, ambaye yeye anaendelea kuonyesha mashaka yake, lakini pamoja nayo ametaja kwamba anafurahia ile retrait ya MONUSCO kuweza kurudi. Turudie kwa bwana Patience. Bwana Patience hivyo juu ya kustabilize mission yake ni kustabilize sasa Kongo. Lakini bwana Patience, eske unaweza kutueleza kidogo kwa wakati tunasema kwamba watu wako wanasema MONUSCO naenda, eske Kongo itafikiria kufunga lile pengo? Naweza kujiuliza M23 iliingia kwa absence ya MONUSCO ama ku presence ya MONUSCO? Na kama iliingia ku presence ya MONUSCO, nini kinaweza kutuvunja moyo wakati MONUSCO anaenda? Na je, hatuwezi kuwa na matumaini kwamba jeshi la Kongo litaziba ile pengo na M23 haitaingia? Mtangazaji, kuko principe ya relations internationales nasema hivi: vitu vyenye inchi haiwezi kufanya, jumuiya ya kimataifa inaweza kavifanya. Ce que les États ne peuvent pas faire, la communauté internationale peut le faire. Mimi nawaza benzetu wafanya siasa tungesaidiana kwa muda huu. Hatuchambui utawala, hatuchambui mambo ya mishahara au mambo mengine. Tuko tunachambua juu ya kutoka kwa MONUSCO Mkongo. Wangetusaidia tubakilie hapo ili tusaidie watu tuelewe tuko mnini. Tukianza changa vitu hatuelewi tuko mumada gani. Tuko mumada ya kusema kwamba MONUSCO inaanza kutoka sasa Mkongo. Nini walitufanizia? Nini hawakufanya? Nini kitafanyika nyuma yao? Na nini ilifanyika wakati wako humu? Na ninafurahia swali umeniswali imebaki kabisa ndani ya mada yetu. Kuniuliza M23 naingia na wako humu. Na sasa kutoka kwao nje tazuia nini ama kubaki kwao itazuia nini? Ndugu mtangazaji, kama ulifuata mara nyingi intervention za wale ambao wameongoza MONUSCO nchi ya Kongo, walikuwa wanasema sisi tuko wa partenaire ya government ya Kongo. Wao hawakukamata nafasi hata siku moja ya government ya Kongo. Walibaki wa partenaire wa government ya Kongo. Na mimi siwezi kuhofia ama kuogopa kwenda kwa MONUSCO. Hapana, hakuna kitu kia maajabu kitafanyika. Kwa sababu hii historia inajirepete sasa kwa wakati sisi tumekuwa tushakomaa. Wakati Rwanda ilikuwa inadhibiti huku, sisi tuliona ni waenemi wa Kongo. Lakini siku majeshi ya Rwanda iliendaka, muplene watu waliliaka. Aba banaenda na Interahamwe ziko zinapia hivi kila siku. Tutabaki namna gani?
jeshi la Rwanda lote liliendaka, hakuna kitu kilifanyika kia mbaya mpleni. Dari ile grupu za arme zilipunguka kwa sababu wenye nchi walikamata nchi yao na vitu vikaenda mbele. Kitu tu nitaonyesha kwamba hatuwezi negliger effort za MONUSCO. Hapana. Parce que responsabilité ya kwanza ilikuwa kwa gouvernement ya Kongo. Ndugu mtangazaji, turudie sasa katika ile hali ya uhasama. M23 kuingia. Est-ce que l'élément ituitiki kama gouvernement congolais plutôt MONUSCO iliwafungulia njia bakaingia? Est-ce que MONUSCO ilikataza gouvernement congolais siwapiganishe? Leo ulisikia historia ya Sake wenye mwingine walisimama wakasema tuko nyuma ya majeshi, tuko nyuma ya wazalendo. Nani aliingia Sake mpaka sasa? Waliwaambia wanawake mtoke na watoto, tuangalie nani mwataingia hapa kwa mwingine yetu. Mpaka sasa Sake simeshindikana. Kwa nini mingine haikushindikana? Ni kwa sababu sisi pia tuna part de responsabilité. Kuna vurugu ilibaki katika nchi. Est-ce que hizi groupe armé zilikuwa za MONUSCO? Ndiyo profite kama liwauzishia silaha, mimi sina uhakika lakini tumevisikia hivyo. Na kama MONUSCO iliuzisha silaha kwa wale watu, ile makundi ilikuwa ya wanani? Eske haiko ya mamoja ya watoto wa Kongo, mengine ya wa Kongo? Watu wameuawa kama vile wakina Chebeya. Ulisikia mtu wa MONUSCO aliingia mkomplo ya kuua Chebeya. Watu waliuawa wakina Cherubeo Kende na wengine. Wakina hawa walifanya manifestation hapa Kinshasa le 19. Nani MONUSCO mwenye aliua mtu? Sasa ikiwa MONUSCO itaenda, kwa kweli kubaki ya MONUSCO hapa haingelizuia kitu kia kufanika, na kwenda kwa MONUSCO haiwezi kuzuia kitu kia kufanika. Responsabilite kubwa ni ku gouvernement. Lakini nitapenda kuambia wenzetu wako debater na wasikilizaji hivi, wakati mmoja tuko tunafanya confusion. Kuko hii MONUSCO, kuko na ma societe multinationale. Hizi masosiete multinationale ni tofauti na hii MONUSCO tulikuwa nayo humu. Hata kama MONUSCO inaweza kubaki, hata kama MONUSCO inaweza kuenda, hizi masosiete multinationale nazo tanke zingali humu zitatuletea maharagi purke baingize silaha mwa ile maharagi, na kesho silaha ziende zikamate shimo ya madini, na madini zitasomba tu mwa zile magari za maONG hata kama MONUSCO inaenda. Kumbe tusikuwe distrait tu ku MONUSCO. Iende ndio, lakini tukamate responsabilite yetu ya nchi ya Kongo. Asante sana bwana Patience kwa huo mtazamo. Ninajua kwa kweli mada yetu inabaki kuondoka kwa majeshi ya MONUSCO, na hapo tunachambua MONUSCO bado ilikuwa kingali humu, hali ya nchi ilikuwa namna gani, leo wanaenda tutabaki namna gani. Turudie kwake bwana Mas Burumba. Bwana Mas Burumba, ukifata raia wa Kamanyola baada ya kukabizi ile kituo kikubwa cha MONUSCO kwa polisi ya taifa, walikabizi raia wa Kamanyola, walitoa wito. Shirika la raia Force Vive lilionyesha kwamba sinakuwa na sikitiko, lilitoa ombi kwa serikali kwamba wajitahidi walinde hiyo nafasi, ile baze mzuri, na hatimaye wafunge mipaka vizuri. Je, hiyo inquiétude ya raia inaweza kuwa mliweza kuipokea namna gani nyinyi kama chama tawala? Asante sana ndugu mtangazaji. Nataka nisulie hapa mambo ya chama tawala na probleme ya mkongomani. Depart ya MONUSCO inahusishwa na wakongomani wote, sababu presence ya MONUSCO ilikuwa probleme ya wakongomani, na depart ya MONUSCO ni probleme ya mkongomani. Sasa population ya Kamanyola kujiinquiete kama MONUSCO inaenda, nani atachunga ile base? Tujiulize, base ya MONUSCO kuwepo Kamanyola, ile population ilikuwa nafaidika nini na ilikuwa naomba nini? Na eske kuwepo kwa ile base Kamanyola ilisababisha ulinzi wa Kamanyola utekelezwe vizuri au la? Ni kutaka kusema hivi tu kwamba watu mpaka sasa hivi hawaelewi na hawatambui presence ya MONUSCO mahali ilikuwa na faida gani wala ilikuwa na ruhombo gani. Sijui kama watu walikuwa napokea kule ku MONUSCO pale Kamanyola, kama walikuwa napata mafuta, kama walikuwa napata sabuni, maharagi na mchele, sijui. Lakini mimi najua ya kwamba
MONUSCO kuwepo Kamanyola haikuwa nafaidisha population kitu. Sio wa MONUSCO walikuwa wanachunga frontiere ya Kamanyola, ni jeshi letu na mapolisi ndio wanaendelea kuchunga ile mipaka. Contrairement na kisi watu wanafikiri kwamba ni MONUSCO ndio ilikuwa inachunga pale. Kwa hiyo nitambie tu wakongomani kama vile nimesema hapa, kila mkongomani achukue jukumu la kuwa mpelelezi ya kuingia kwa mhalifu na atangaze na afahamishe service habilite kusema ya kwamba kuna mhalifu ameingia hapa, muangalie kisi ya kumshughulikia kusudi asilete matatizo mu population. Huyo ni bwana Mase Burumba ambaye kwa upande wake kwenda ya MONUSCO raia wa Kamanyola wapotezi kitu ama awafaidiki kitu, na jeshi na askari polisi wa taifa watalinda eneo hilo vizuri. Turudie bwana Espoir Kalolo kwa habari ambazo baada ya kuzuru kituo cha Kamanyola, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bintu Keita alitoka Kamanyola na kuingia hapa Uvira. Baadaye alienda Mikenge kumeonekana kuwa kituo kikubwa cha MONUSCO. Lakini bwana Kalolo, ninataka sijui nyinyi kama wapinzani, wakati MONUSCO yuko Mikenge kulionekana hali ya vuta ni kuvute kati ya makundi ya Biloze, Bishambuke na Gumino ambayo inaongozwa naye bwana Makanika. Na sasa leo kituo hicho kitafungwa. Ninataka kuuliza nyinyi kama upinzani, je, hofu gani kwa raia ambao wanaishi huko? Ndio watu wajue kwanza kama efea kuambia MONUSCO itoke, MONUSCO inaweza ikaprovoke vitu vikaribika tena mwinchi. Paske hawa wabwana bakwa wanapenda batoke. Hawakuwa wanataka batoke. Balikuwa shakamata Kongo kama vile ni paradis yabo. Sasa kome gisi hawa wa MONUSCO ni watu wenye tulikuwa tukiwashakia kama banaweza kuwa balikuwa bana soutenir parti X ou Y. Sasa kutoka yabo na gisa bakwa wanapenda batoke, banaweza kusema ya kwamba kome atupendi tutoke katika nchi ya Kongo paske ni nchi ya maziwa na asali, acha tufanye hiki purke fuyo ilamuke tena ya zaidi, tuone kama wanaweza bakatuambia no musitoke tena, wala wale wenye balitoka wengine babakie. Paske watu wajue kama MONUSCO haitatoka yote kiali moya, itakuwa ndio inatoka progressivement. Aba banatoka, bengine batatoka, bengine banatoka mpaka sisi watafika wakati bote banatoka. Sasa kama giso umetoka kusema wa MONUSCO kufika Mikenge kule kunatokea fujo, na ile fujo c'est normal kutokea, inaweza ikatokea paske saba nabaambia batoke pandake wao wako wanapenda kutoka, wanaweza chochea kule kwenye walikuwa bana support kusema keno muvuruge vitu yaribike, wakongomani waone kama tulikuwa na mafasi si MONUSCO. Na ningitaka kuambia tena raia wa Kongo wajue ya kwamba hali ya kuleta maskari wa nje sio hali ya mzuri katika nchi yetu ya Kongo. Ukiangalia hapa utawala wa ndugu yetu ba Mase Burumba walituletea wasoda wa EAC kaishui. Wale wasoda walikuyaka atuyui ilikuwaka nombre ya wasoda ngapi, na wakati ilibalieshua atuyui walirudia bangapi. Banatuletea basadeki. Aba basadeke nao banakuya atuyui nombre iko ya ngapi, na siku batarudia atuyui batarudia bangapi. Hao wasoda wote ni wasoda wanapokea vizuri kushinda wasoda wetu. Ndio kwenye niko naenda. Ndio kwenye niko naenda. Mshahara ya wasoda inawaangaje wasoda wenyewe. Ndio kwenye niko naenda. Nikutaka kuonesha watu ya kwamba tusitumainie jeshi la nje, tutumainie jeshi letu la Kongo. Nikutaka kuambia Mase Burumba aambie shefu wake ya kwamba tuforme jeshi yetu ikuwe na nguvu porque tusizidi kutumainia wa MONUSCO, Masadeke, EAC na wengine. Paske hawa watu wakati tuko tunawaleta katika nchi yetu ya Kongo, wanapoona maziwa na asali, hawako wanapenda tena kutoka. Na wanaanza penda nao wabakie muinchi na kucreate vingine vitu wenye sie Kongo hatuko tunaweza. Eske unajua bwana journaliste kama sawa watu wako wanaingia, wakiingia kwa mfano 10,000,
wanaweza wakatoka 5000, ingine 5000 na disparaître mnatir, na msiku zenye ziko mbele kuna kia tokea tena ingine fuyo. Njoo hii mafuyo huko nasikia ziko zinazaliwa. Ni kuleta hao wasoda wa nje kuwaingiza katika nchi ya Kongo na kukia kuwatoa inakia kuwa vigumu wakati walisha tawanyika katika misitu voila. Wakati washa tawanyika kule vile kuwatoa inakia kuwa vigumu. Ndio sababu inabidi tusitumainie wale wasoda wa nje, tusikuwe tunakimbilia kuleta wasoda. Tuforme jeshi letu ikuwe jeshi la nguvu. Haya, bwana Patience, ninajua kwamba bwana Kalolo kwa kumfuata vizuri, ninasikia ni kama vile aligusia Wafransa wasema alifrole kupapasa tu jibu, lakini hakupenda kuwa très précis. Nataka kuuliza wewe kama analyst, hali ya leo unafikiri hali gani itakuweko katika nyanja za juu wakati MONUSCO makundi kweli yalikuwa kimshtaki, unaegamia upande huu, unaegamia upande huu? Kutoka kutaonekana mambo kwa ngazi 4 ambayo yatatokea. Mimi nimesema kwamba MONUSCO haikukuraze mikono. MONUSCO kuna kazi imetumika katika nchi ya Kongo. Hata ukiangalia kwa infrastructure kuko vitu MONUSCO ilitufanizia, hata kwa mabarabara, hata kama ilikuwa ni kuparua, kuna vitu ilifanya vyenye government kwa wakati moja vilishindikana. Na pamoja na hili nimesema kwamba kuna vitu pia vyenye MONUSCO ilifanya ambavyo vimeumiza wakongomani na nchi ya Kongo. Kwa hali ya stabilite securitaire, kuna kazi MONUSCO imefanya katika nchi ya Kongo. Kwa sababu hata kama tunaweza kukubali kama imekolabore na groupe za armée, mahiko kila groupe za armée yenye MONUSCO ilikolabore nazo. Kuna zile zingine MONUSCO iliintervenir ikasaidia kulinda raia kwa nafasi ile. Na kwa hali kama hiyo, wakati MONUSCO inaenda, manake hapo kutaonekana tundu. Lakini pia pamoja na kuonekana tundu wazi imebaki pale, haitasababisha government ya Kongo isikamate ma responsabilité. Ielewe kile element kukitu ya stabilité sécuritaire. Kuna vide kidogo itaonekana pale. Kwa sababu unajua wakati mmoja nilipima kutizama, nikachunguza, nimekomalia kabisa kwa fasi yenye MONUSCO ilitumika na nikaona element kwa hali ya sécurité kuna vitu wamesaidia. Government iliyopita ama utawala uliopita kuna fasi ilinyanyasa watu na MONUSCO kamwambia hapana, hapa haupashi gusa kwa Wakongomani, na ikukakuwa reserve paske waliua tukaua watu zaidi ya watu fulani, na ripoti kienda kuko mahakama inaitwa The Hague inaweza kutushughulikia sisi. Hapo presence yake kasaidia, lakini pia kwa kwenda yake itasaidia kwa ngambo mbili. Itasaidia kupata amani na kumaliza nguvu ya wale MONUSCO ilikuwa na finance ile magrupu za armée, nguvu zitapunguka. Lakini pia kwa wale zile grupu za armée yenye MONUSCO ilikuwa inapiganisha kwa kunyanyasa watu, itaonekana kwamba nabo batapata occasion ya kuendelea kuyumbisha usalama. Kwa hali ya governance na ma-institution, MONUSCO ilisaidia sana kuforme viongozi zaidi ku niveau local. Walisaidia, walifanya makonferensi, maseminaire na vingine. Sasa government hivyo vitu haivifanyi na kutaonekana kuko vide sur le plan institutionnel. Lakini pia nasema haiyakuwa vide parce que government itakamata majukumu yake. Hapo siangalii mamwaye walikuwa wanamaliza, zilikuwa mingi. Tunaenda ku pointi ya 3, maendeleo. Kuna vitu MONUSCO imesaidia kwa maendeleo na vile vitu vitarudi nyuma kwa wakati fulani. Lakini pia haiampeshe kwamba tusionekane kwamba tunaenda mbele. Na hapa nitagusia sana kwa maendeleo. Kuko vitu vingi vingelifanyika. Ndio, kuko vitu vingi vingelifanyika. Notama vitu kama, hata kama haiko mada, vitu kama ujenzi wa vilalo, mabarabara na mengine, uchukuzi wa watu. Kuna watu wengi MONUSCO ilisaidia. Njia natafuta ende fasi fulani, wanawapakiza mu helikopter. Tutarisikia kwanza kufanya mwaka bila kusikia helikopter napita paske naweza sema kwamba hatuzionaki zaidi kama haziko ma helikopter militaire. Na jambo ya mwisho, responsabilité et redevabilité. Government yetu hayakuwa redevable mbele ya population. Watawala wetu hawajakuwa.
Sasa mwenye alikuwa anawakumbusha, alikuwa anatusaidia kutufundisha kuwakumbusha, amesaidia ma societe civile, ameenda batapanda vifua zaidi, mabega wataipandisha kwa sababu hakuna mwenye atawafanyizia ripoti na kuisukuma kule ile washote vidole kwamba mnatesa watu. Asante sana bwana Patience. Mode anasema kwamba yeye ni mshangao kwa wanasiasa wetu. Anasema opposition inalaumu sana UDPS wakati mgumu wa vita. Si alete mawazo yake pamoja ili kutoweza kutafuta solution. Huyo ni bwana Mode ameandika hivyo. Tumekuwa na huyu ni Amani Magome Pamsheru. MONUSCO ilikuwa na uzuri wake pamoja na ubaya wake, ila sasa kutawala wa Felix mimi sioni kama tutapata amani leo. Anaitika kuongea yeye ameenda atuko kuongea ya bateroriste hapana. Tumekuwa na Bwemere Kamina wa Banakyo anasema tunafurahishwa sana kuondoka kwa MONUSCO inchi kwetu. Tungeomba sasa guvernema yetu iongezee jeshi letu pesa ambayo MONUSCO ilikuwa inalipiwa bila faida yoyote. Huyo ni Bwemere Kamina. Matendeka Pierre Panyamiana anasema kusema kweli MONUSCO imetumikia Kongo a 70%, lakini ngambo ingine walikuwa nyuma ya waasi kwa uficho. Hiyo ni mtazamo wake bwana Matendeka. Hatimaye kabla bwana Burumba kukamata mikro tuseme jambo journalist, mimi ni ndugu Miruho David nikiwa Kuligala ya Regideso. Lengo ya MONUSCO kuja kumukongo awa kufaulu misio yao walijia 25 ya eshek total, warudie kwenye walitoka. Haya. Bwana Masi Burumba, kwa kweli wakongomani wengi na mamesaji ambayo tunapata wengi wanafurahishwa kusema kwamba MONUSCO irudi, lakini kuna mmoja aliweza kujiexprime akataja kwamba yeye bado anahofia kwamba MONUSCO kienda labda kutakuwa na vurugu nyingi, na alionyesha kwamba mpaka sasa wakongomani hawajajiandaa ili waweze kuchukua ile nafasi ama waweze kufunga ile pengo MONUSCO aliacha. Sijui eske ile inquiétude ya huyo bwana ina haki ama unaweza kumfariji namna gani? Asante tena kwa ulizo. Naweza kusema ya kwamba hiyo inquiétude yake haina haki, sababu M23 iliingia na MONUSCO iko pale. Ba terroriste bengine benye biko milimani balingia na MONUSCO iko pale. Donc ninataka niwaambie tu wakaaji na wasikilizaji wetu ya kwamba gouvernement itakamata vitu amen, itakamata ma responsabilité zake, na jeshi kwa information, polisi itakuwa information, na mimi nafanya tena interpellation kwa wenye kutusikiliza wa vijana haswa. Kokote kwa vijana wa Kongo watakuwa wawe wapelelezi wa kujua huyu anaingia kivipi na analeta nini na anajua nini. Angalia wenzetu wa Tanzania, hata mtoto mdogo ni mtu wa usalama. Ukiingia mle akikushakia atakusalimia na nakuuliza wewe ni nani, unakaa wapi, ulikuja kufanya nini. Yani kila mkongomani ajue ya kwamba anahitaji kutekeleza usalama wa nchi kusudi mhalifu asiingie kuja kuharibisha mambo ya Kongo. Bwana Kalolo, nyinyi ni wewe ni wa chama cha upinzani. MONUSCO inarudi, lakini hata mtu warudi kwa miaka 25, je, upinzani haukuona uzuri wa MONUSCO? Na kama leo inaendelea inaweza kutoka, hakuna hata shada moja la maua mnaweza kuwatupia kabla waondoke?
upinzani tuliona uzuri wa MONUSCO kungambo moya. Wakati tulikuwa tunaorganize ma manifestation, MONUSCO ilikuwa inatusaidia. Kutusaidia kivipi? Wakati walikuwa natupiga ile magazi lacrimogene, tunapokuwa disperse, wakuumia wanapoumia na vingine benye walikuwa wanapana ripoti kule kungazi za juu, ilikuwa nakuwa ni MONUSCO. Na nikikumbuka hapa kwetu Uvira, wakati tulipigwa kala lacrimogene na kamarade wetu akafungwa, benye balitusaidiaka korompwe ilikuwa ni MONUSCO. Parce que tuliitaka MONUSCO directement, MONUSCO ikakuya ikaintervenir na kamarade wetu wakamfungula. Kwa ile moya sisi upinzani hatuwezi tukakatala. MONUSCO ilikuwa ameenda tayari iko Kinshasa mu Conseil National. Ni kutaka kusema ya kwamba ile Conseil National kama gisi jina inasema ni conseil, ni makonsei yenye tunapatiana sisi wafanya siasa wa SID, na tukaambiana ya kwamba parmi ma recommandations zetu zenye tulipatia mwenzetu afikishe kule Kinshasa ni kusema ya kwamba tuache ma divergence, sisi sote tuko wakongomani, tusove kwanza inchi yenye iko mu crisis. Sasa hivi vitu vitaisha vya M23 na vingine, okay, bile vingine vinaweza vikafata vya kubululana sisi kwa sisi, vinaweza vikaendelea, me kome inchi inavamiwa na enemy wetu ni enemy umoya, tunapaswa kwanza tumpiganishe. Na ninawaza ya kwamba Kinshasa kule kwenye wenzetu wako watamirire ile mawazo na mawazo mazuri ingine itatokea kule Kinshasa. Asante sana bwana Kalolo, na nafikiri wakongomani wote hata sitawasemea, lakini kameme wanaona kama ile wazo ni wazo nzuri. Watu kwanza waache malumbano, waokoe kile ambacho wanakipigania. Bwana huyu kijana amekuwa kule Mashuba ni katika nyanja za kati. Anasema yule ya Mlenge anasema yeye Chance Busuzu nikiwa Mashuba, anasema kweli MONUSCO iende sababu imeshindwa kabisa na kumaliza vita. Hivyo ndivyo bwana Chance Busuzu anataja. Bwana nani huyu anasema uniulizie huyu mtu wa IDPS, mbona MONUSCO akingali Goma anachunga nini? Ninaweza pakia. Yanafikiri walisema baada ya kuondoka hapa kumekuwa na kalenda ambayo wanaifuata bwana Naweza, kisha Sud Kivu itakuwa ni Nord Kivu, MONUSCO ataondoka. Turudie kwa bwana Patience. Bwana Patience ulionyesha kwamba kwa kweli MONUSCO ilitusaidia kwa kubeba makite, ile maformation na kadhalika. Eske wengine wanafikiri kwamba MONUSCO alikuwa naifanya kusudi kwa faida ambazo alikuwa kichuma humu, ndio maana walisema kwamba alikuwa anapotezea kwa mkono wa kushoto kisha anarekiperea kwa mkono ya kuume. Unaweza tuambia nini bwana Patience? Ndugu mtangazaji, mpaka pale nawaza mwenye alinifuata vizuri, sikutupia MONUSCO maua 100%. Nilionyesha tu kazi MONUSCO ilifanya na nikaonyesha udhaifu, lakini kwa udhaifu sina mapreve palpable, ni vitu nimesikia. Sababu hakuna siku mimi nimekuta kwa macho yangu MONUSCO iko na pana silaha kwa magroup za arme, hakuna siku nimeona kwa macho. Kuna siku nimeona kwa macho MONUSCO iko na parua barabara ya frontiere, na hiyo nimeona kwa macho, nimeyasema. Yenye sikuona kwa macho nimesipose tu kama ilikuwa hivyo, lakini sikuona. Sasa kwa hali ambayo umegusia Yambaleto, kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Yambaletu TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Yambaletu DC kwa ajili yako. Yambaleto.